हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुगुल जिला पाहलड़ा ब्लॉक खमार पंचायत अंतर्गत कोचियाबेड़र कॉलोनी ग्राम ग्रामवासी माने प्रत्येक वर्ष अष्टपहरी नामयज्ञ करती। चलित वर्ष मध्य प्रतिदिन धरी अष्टपहरी नामयज्ञर आयोजन करथिले। प्रत्येक वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष बहुत धूमधाम रे आयोजन करथिले। एथिरे प्राय 25टी संकीर्तन मंडली जोगदेई अष्टपहरी को आगे नहीं। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଚିଆବେଡ଼ା କଲୋନୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଞ୍ଜୀବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଦାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଲେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାଳ, ଦ୍ୱାରିବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜହଂସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଜହଂସ, ବୁଲାରୁ ବେହେରା, ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ରାଜହଂସ, ନନ୍ଦ ରାଜହଂସ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଲରେ ସଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ।